नाम सफै निरकमानि चेनेल जों दा बासैबाय अदिपुर थानाय माने आं खेतुबा नोंसाना माया बासै नानाय दा के बनोबो लांजाखनाय सुनिरकनाय तंबि पाय साक्सरा आं तमा आंनिया फनकनाय तो आं रेडि मारबो निरकम सेफनाय नायजोलै sok sampai ka ani o sat bai mati sat bai mane tolani pen masai nyangai tong hamne cheng nyangai tong ni rono phunung nai nai diba le masai yana e cheng ya asuk eba nje comfortable mana phone te rokke belai mai ma suma reading ang ito okay clean up my clean fine mainan pa May nabah sunscreen ako ya kita lang ya. Ito nga din makakako na hendak may panayog ya. Malako ngay mo sunscreen. Ito nga ako din makakako. sunscreen của mình ya của mặc hàng dễ tên đi thầy hay còn là chỉ khóc không được lipstick aja pulang beli cewek cincin naik dong tasak mo an siri mata ni ma bla ni matia nama ni nang nama ni bok pa ma tagos ma na bla ama na ro ko sin ke ba andut pa ni na bla Maya memang seluruh badannya. Ini simpel senai itu boleh nambah se. Lại bà sơi em muốn ăn này thử bà sơi bà đâu ăn này hả ta này bà sơi nó ăn này biết bosses দেখি নাই কম করে নাই সব বেশি আর বছর হবে আছে সব বেশি ওখানে সব শেষ 근데 문제 있는 거 한도 되잖아. 나 아나 하다. 소로가 কাটাই দিন। পাঁচশো টাকা নাকি? লম্বা কাটাই শুরু করে দিলাম। 5 গ্রাম 500 আছে। কত ইঞ্চি দিবেন? আদা ইয়া। আর চেঞ্জ নাই সব জানতে বসে। একটা সব দিরকম একটা। 18 ইঞ্চি লেগো। মুসু দরকার না বসে 12 আছে। পুরি ভাগ। না সব সব না ওগো হাসি। কেমনে নালে এখানে কিটা দেখো তো। এর কিছু না। কিন্তু বক্সে সাপ আছে। পরে পিঠটা চাইবো। না কই নাই তো হানা নেকলেস কাই নাই মসলা আম্বা nang malis pang sunap sa
62,900 그 바라로 플랫. ছোট করলে কত ছিল তবে বুঝতে পারলাম না 그거 제가 바라로 남은 있네. khuteng nai lai gra khuteng bahai kala no nama sana bas momo haga sagra le 이거는 바해나 가서 사그라만 얘는 하자는 je ane ro color keri rong no mana nai ka omo sana nai ja ang bai bas 그거 안 보나 정정. inte tambo omla alka bai ken alka kas kala nok jak pai ka phone nai le na aise na kala le phone la alka leng pala no solai pe amla alka kala ana লাগেরা পাঁচটা ওই এটা কি এটা পাঁচটা নেই এটা পুস্কা ও সামনেটা পুস্কা এটা কিটা পাঁচটা হ্যাঁ না এটা পাস্তা না 아বার 하시. বলি এন গেছে 800 এন হলো খালো ল সাইড বান্ডে One hour later. Ano phone drain gising sokray shes pura. Ani tabok. Ani speaker haya pa na nai. Ani korang kahaya kana jaya pa na nai. Drain gising lo sokray si ang stick hanya mala boyo stick haya mana shes ani phone omorok hane ya bising ro sim rok si rong ya sakang pura. Tabok po display po thangja kung to. Display thang pai ja kan phone ordek. 무바지. 키에우 볼래. Isi mo tang nok thang ka satong ma pharai gras na. A few moments later. Hai tabo kyang odi pore no ko sakai duro kyang odi pore tama na kha to ni ro no phonok maliya na. Tini asik kyani bangi kepal hayang khang ni rok no sanai telek ma sanai dongmani samaya ko ani phone tabok chang roma siwota. Jeu no ni rok no ang 사원이 나이만이 마네 마네로 빠이메 빠이웨이 정 너고 파이만이 프로 뜨이 TV 코랑 서로로 그나 그나 자그리양 방마 가게 뜨이 빠이웨이 때뭐 님부 पानी बासे खाने ही पाले मानिता एकी एक जगह सागलाले हे माने पाइजा रोनो बेगो दालाइसने ही दालाइ मानिसी मोबाइल ang tabok sana niyo ng boro ani mufro mane jeng mane pa dai ni pa ha da bo ale wa ni hi dai ma ko te kan ha ya ti pai ti mai ga ni mane kasi do ni mu pa ni pai dai ano khanai mane kan ni ngai sin ni ngai ta bo si bag ro ko mane ro ya kha ya ni han da lai nai mane si an mobile mo ta hai wa an khi nya ma ta mo dai mobile khiza khan ke মানে মানে তালা করেছে সফাই বেশি ওমকে মানে ড্রেন সিদ্ধাতা এখানে জায়গা বা ড্রেন বা খবর জায়গা গেতে বা ওমকে আসে হাক yang দোকাননি yang সাইডো তা দোকান পেছানি yang সাইডো হাক দঙ্গো আসে সা খাইবে হাকwa মোবাইল ওরা সফাই সি বার সি ড্রেন বেশি সিকলো হাক তামা খাইছি নাই আসে কে ওয়ানা লাহা ড্রেন আসে নি বেনি কিরো সতিরো মনা আলান কাবলে সি সিসা ও সি ফোন সফাই কালে হান কিবা তামা খাইছি নাই মকাং হামালে একদম না আনি ফোন basi dukandaar ko song bo mukha song mane si kai thanga na khosai na ma oni song ta basi phone yang sang boro wana jaga ha ke dukandaar tawana di khai ro nai ho hata kichini boro ko or jaga ro mane kenei or jaga samang hanai ta dukano boro kenei boro no di khai ro dini dukandaar boro jala ha boro ro samang khai ma ba ke ba boro bishini jaga ho boro bo yak bai di khai wani shini jaga ta kebayang asal ni bok rogo se khali ya yang ko paper thui ko khosaro ko mable bo khaje jaga ka sma ko jala ko kiba mane se kan boro boro bishini jaga wa ko me boro mani shumane bol ba hoi bol ba ke phai jaga yang banya ne yang banya holi ya tui to se kabang mang ya ta kisha tui phun nok jaga to tui ke wa ko me ha ke nawi wa bai ha ke kheti samane wa ro bai ba so khai ta te ha so khai te la ta ba ang yang bai ron yang hasti mo hata borong long ke borong nok phang bai borong dukandar nok phang bai malik bai yang bai ron di khosa ke yang bai ron nal ha chini ti bo mano sa hata de bra bon pore phone ti khai to thoi si phone no hai hai ang ro ni nai me dukandar ta ron kori ho ta phone no ang ro ni nai me dukandar bas ke boro kaha je ta ron kori mobile no sa ron kori ho mobile
tui bai suma bore si ano ro ta ke speaker ro kisha no stong la ha phone bo kisha display screen no tiring tiring ki ri jagai mong hata display thanga nai ma hai ma ke me to asuk liya tak mai rong ko somani bore mai rong ko somani mani bore kisha speaker le omol ha ka hang pila ha ikana camera back camera lagi yang paling hata bor satu ma phana ni ma phone nai bahai pa back camera so kisang hindi bai ma sana ani hindi chaya thik ne hai pa na ani loke ro nai ni jong bor bo comment khali ja obosia hindi bai shati ni ke bor no busi ron boy bas kisha chot hindi bai ang sai ma ro sileta tamoni bai dini ro ani hindi chaya ni ang basiu na zero nai ang zero video nai plus ani hindi saya is or bahaka sawa hai shibla haka sama sanai lai pa haka sai ro jana ni si ang bisi mo nan chain ka sapro kai chai ro jaga zero ko haka sabla hai shibla hi mang ta so आज मैं टाउन में गई थी उदयपुर बाज़ार में उस टाइम सब सामान वगैरह खरीद के घर वापस आने के टाइम में हम लोग आज तो बहुत गर्मी है इसलिए पानी पीने की सोचा पानी खरीद के और भाभी भी नींबू पानी खरीदने के लिए बोला तो दोनों साथ में जाके दुकान में ख़रीदा पर मेरा फ़ोन ना ड्रेन में गिर गया था आप लोग कुछ सोचिए फ़ोन ड्रेन में गिरा क्या हुई होगी मेरा तो क्या बोलो इतना सब था इतना सा गैस था सब जगह पे क्या बोलो दुकान के सामने तो सब ड्रेन है ड्रेन के ऊपर में तो सब लगा हुआ है ना पर साइड में थोड़ा सा इतना सा फाक था वहीं पे ही मेरा फ़ोटो गिरना है तो क्या बोलो कि ऐसे गिर के ऐसे घुस गया था मेरा फ़ोन वो ड्रेन में तो मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ पर दुकानदार ने बोला टेंशन मत लो मैं निकल के दे दूँगी ऐसा बोला था दुकानदार ने तो अभी तक मेरा फ़ोन ठीक नहीं हुआ अभी धूप में लगाना पड़ेगा धूप में दे देना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ख़राब हो जाएगा मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए लाया क्या बोलूँ कि जब मोबाइल वगैरह पानी में गिरे तो उसको चावल के अंदर रख देने से पूरा फ़ोन का जो पानी है वो चावल क्या बोलूँ निचोड़ के ले लेती है ऐसा सुना था मैंने बहुत बार ट्राई भी किया और हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक होता ही है मेरे स्पीकर ख़राब है आवाज़ भी नहीं आ रही है और जब बातें वगैरह मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोला था ना उस टाइम टाउन में थी उस टाइम बहुत ख़राब हो गया था मेरे स्पीकर आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही है पर अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ पर पानी अभी बैक कैमरा में चला गया उसको अभी धूप में दे के ठीक करना पड़ेगा तो क्या बोलूँ आज मेरा किस्मत ही ख़राब है मैं क्या क्या लेने गई मैं आप लोगों को बताती हूँ भाभी के साथ गई पहले तो मैं कुछ भी नहीं लेंगी ये सोचा था पर मम्मी ने मुझे पैसा दिया मम्मी जी ने क्या बोलूँ वो सुई नहीं वो धागा लेने के लिए तो वो हम लोगों का जो कपड़े हैं ना वो बनाने के लिए रिनाई वगैरह बनाने के लिए वो लेने के लिए मैं गया और मेरा एक ये भी लिया डायमंड का रिंग लिया था मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को कैसा लगा बताओ ये है वो रिंग डायमंड का रिंग छोटा सा है 10,000 देना पड़ा 10,200 या कितना है बोल रहे हैं तो अभी तो ठीक से दिखाई नहीं देंगे बैक कैमरा से भी नहीं देखा सकती क्योंकि बैक कैमरा में बहुत ख़राब है पानी ही पानी है अभी इसको ठीक करना पड़ेगा तो आज मेरा किस्मत ही ख़राब है खुद किस्मत लेने गई क्या और हुआ क्या तो मेरा हिंदी गलत भी हो सकता है पर आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना इसलिए हिंदी से आप लोगों के लिए भी मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया tak tuma khasina ipal simale ani phone bonosto misalha mali ade ni tahu ana lang mani o mor jaga anu phone tiklai ronai no sia thank you thai sa mo ma so do wa sha bayang mobile dogan thang han tiklai ron ni bangai hin ke temper ka change khai ma to ba ta ke te khulo ro li ya so mai thang han ni no ko ang je ma mani khasina hi to pelang sa to ko phone sina hi ke tabo pas phone ro ba mo nama sin ba ka ro bisini to ro brain ba hai ro khana nama ke aba tang khai ni ba bo ro le te si mo nama bo sang ko te sha ni rang so bo jaw yang ang next time thang pro bo ano je phone ko sai ro nai bo no ko te ro ko sa di hi ang rang ro ma ro sinai ta o phone no stong ko kini man je wa shi ba ma phone do kan no thang pai han ki ba han ma ge shi mani ko te sha di hi rang ro ko so box pai han hai bu kha ga mo ro ma hai den sai de man sai bo ko kam khali ani okay so you know nai to ni pa sa jara ते
kedeng ang rong jero phone snai tabok ang kedeng ama soni rumo pujan ni rumo roi doi ha ade tak na hal ya phone je tabok kima kai ras nai rong phone nai ne camera ane mo phone bosa jani tuyo phone sajak ha wai sha ke si kambu phol wai sha bai pukri bo video khaite ang khaimani pukri bo wai sha bai chong sajak pai ha apro bokon mode thi khainao bon pore khi thai bising ba hajak laptop bising bo wai sha bai iphone ha wai si phone wai si mana so ha song thang pa yang si je pa jaga phone loga tuyo ne ha ya pusang ko blog khai pe je ko ya ko phone ke je pa kalai bai dera angke ani mobile ko agai betong ha bon ba ke thi khai mas na si do rang lo pore mobile ka to na ma ya so ang ka mobile phone ngai doi kana na ni rok ka ngai tong dang bai pa sa jara jero mobile back camera hapro omo ang ka ha ke phone snai ni মানে অবস্থা নাচতে আনি ব্যাক ক্যামেরা নে অবস্থা বাহাইন পাইকা অবস্থা লঙ্কা খারাপ शादी में जरूर आना फिल्म नाई तो नाले हाजी बजे फोर्स जाके ले आं तक सातुंगो फोरांग्रा बाय नेरक बाय जेरो मालाय फिनाय हाय दिपर का हम जतो न तब खां गिरजा थांगै दं गिरजा तो न बैसाल या गाना न के माइसा बाय नाव फाख्लाय अन फाख्लाय जागलि यातिनि फयनि तै खोंबाय खेसि माइसा बाय वे tei to kok ta girja phaya girjani phirok bai mami rok sungoi phine diponi bata bye olai girja nok or jaga oro kesini nok girja nok family ni ro ro sang sai tu an zai tu te ko bo su ro ko su ma ko na de te ko sai le ka sai tu pai ma ti ma te ro de ko se ka ko sai Hadi. Bunu basacak de. Ah. Kewila mana tu bawa senang matang makan sini supaya kewila mana senang matang makan sini supaya susah no suwe kelangkar sini supaya Halo tabo kang girjani phirok phala ha phirok ko plai phaidro tama sagang ba ta khayo ba mokri phai thoi si paine girjao kasi mokri phai ba ne speaker rokok sai to hanke hai si mokri si phale ho te mang saya hai suku choichuk nai we si choichuk ma ya dipor ta hai ke thuani time bele ane judro pro phasi ke tabo noko thangai moi rok sungai moi rok sungbai be thuwa nai ta thui ba sai mai chanai
बाद बाकी सामान खाने। ये है मेरा लाइफ का रोल। अभी चर्च से वापस घर जा रही हूँ। इसके बाद घर जाके खाना वाना सब्ज़ी वगैरह बनाना हुए। इसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद सो जाएंगे। सो जाएगा। टाटा। Kasagara kokoy lok sile mo ba haya sile mo kyang pai to mane ka khai ko kimasaw mo no alam sagara kisa Kiting dyan say, kolong sa ketik ito. Umang manis pasti. Uy, mau banyak pam. Ang sarap tong iba. Tama yung sana. Two 2,000 years later. Hai, sarika हम जो तो ना तब क्या? thôi bao giờ đâu 어서라 미야 파이파이만 장 보이 동안이시 마사시 로고 송사는 분 이런 거 타쇼 뭐 가스 마 폰로 거나 아이디 안에 타쇼 하데 와 송토만 너 뭐냐 뭐 와나니 너 나나 블레 와나 너 와물이 너 와테니구나 네 타쇼 các mắt lần cắt sọc hay pepe béo à có người ta phát tổng khó số là đồ bút thái ai bà cái cái băng hoạt từ ngoài này chỉ sọc đấy tivi này tung ये देखो ले इतना ज़्यादा आम है और भी ज़्यादा है पर अभी क्या बोलूँ गिर गया सब अभी इतना नहीं है बहुत है 뭐 가는 거야? 뭐 가는? Ini rono phone na ya ni chala mia pete phemane dine first time me emne to chong mia kabang masa za khaiba no mia phaite phemani ta ha damara tlang mas tlang te ya da sitlang ke da bai bang ha ka phai maliana ibe borok mia phai na hin thangnai mani ya ban no a ro na hin thangnai mani si haiba kisha phai kan dro na ma bolai le ha ka krang ma rok bu tong zao ba tha Tabo क्या माने रखो भाई पहले हाँ लिपस्टिक बुका है मखान लगा स्टिल हाइसी बसवानी तो माने तब खां माने हुए हाँ अभी मैं बर्तन सब करके आया अभी ये घर बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा कपड़े बपड़े समेटने होगी अभी देखो ये कपड़े बपड़े ये है पारा हुआ ये अभी ये कपड़े बपड़े ठीक करना पड़ेगा तो हम लोग देखते रहना उसके बाद झाड़ू लगा के काम ख़त्म फिर खाना बनाना है बाय बाय देखते रहो आप लोग।